हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आपको तिनसुकिया ठंडा घर का वो दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल रेलवे के सामने है। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी इधर में तो पूरा ठंडा है। ये मैं एक तो पेपर ले लिया हूँ। वहाँ में ठंडा घर का सामने आप लोग को जाकर दिखाएंगे। तो अभी यहाँ का माहौल तो माने ऐसे पूरा एकदम ठंडा है। तो चलिए गाइस, जाके वहीं में दिखाते हैं। गाइस ये আমি পাই গ'লোঁ ঠাণ্ডা ঘৰ একদম এইটো দেৱী মণ্ডপ। ইয়াৰ পৰা দেখি পোৱা নাই, মানে মানুহ তো আজি কমতি হৈ আছে একদম চব চাৰিওফালে। আৰু গাইছ এটা ন'টিছ কৰিছে নেকি, এইফালে চব কিমান ধুনীয়া কুকুৰটো আছে, একদম মজা লাগিছে। তো ব্লগ আগত গৈ কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে চাই ল'ব। এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ। ভিউটো চব কেনেকুৱা কি আছে। ক'ত বহি আছে? এইফালে কমিটি মানুহবিলাক বহে, আৰু এইফালে আমাৰ জুবিন দাৰ ফটো লগাই থৈছে গাইছ। আৰু এইফালে একদম চব মজা, এইফালে মজা একদম দুৰ্গা মণ্ডপ হৈ আছে চব। এইফালে আমাৰ জুবিন দাৰ ফটো লগাই থৈছে গাইছ চব।